أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڑے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تھے انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہن بڑے ہی احترامات لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں نہایت ہی احترامات لائق میری معززات اسلامی ماں بہنوں اور سامعین و حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے سیرت ابراہیم علیہ السلام دا انشاءاللہ تذکرہ کرانگا رب ذوالجلال کو لو دعا ہے رب کائنات مینو صحیحان اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے حضرات ہر نبی نو رب ذوالجلال نے مقام بھی اعلیٰ عطا فرمایا ہے ہر نبی شان اور رفت دے لحاظ سے نال اعلیٰ بن کے آیا تاکہ
لوگ اس نبی دی تبلیغ تے غور کر کے اپنی زندگی نو جہلیت والے نظام تو ہٹا کے توحید والی کامیاب زندگی بنان واسطے انبیاء تشریف لے کے آئے. جس ہستی دا آج میں ذکر کرن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر دے اندر اللہ ذوالجلال نے انہوں پیدا فرمایا اور یہ ایسی بستی ہے کہ جدے اندر لوگ ستاریاں دی پوجا کرنے والے لوگ رب نو چھڈ کے کتے بتاں دی پوجا کرنے والے ایسی قوم دی طرف رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجے ہے. اور رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا بھی بڑا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش سے پورا اترے نے. اور رب ذوالجلال نے رہندی دنیا واسطے مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اس واسطے دین اسلام نو دین حنیف آکھیا جاندا ہے. حضرات رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت پیدا فرمایا اور بچپن دی اندر ہی رب ذوالجلال نے انہاں نو دنائی اور سمجھ عطا فرما دیتی. نبوت تو بعد سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر توحید دا آغاز کیتا ہے تے سب تو پہلے اپنے گھر وچوں کیتا ہے. اس واسطے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں نو اس بات دا اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وكنا به عالمین. رب ذوالجلال فرماندے نے اسا شروع دینا تے بچپن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسا اینو ہدایت انہاں نو عطا فرما دیتی. رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بچپن اندر ہی سمجھ دے دیتی. پھر ایک ویلا ایسا بھی آ جامدا ہے رب ذوالجلال نے نبوت
فتح عطا فرما دیتی ہے۔ او سونے ذرا غور تے کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر سیرت تے غور کریں گا تے رب ذوالجلال دے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سب تو پہلا دین اسلام دی ابتدا کیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گھر وچوں ابتدا کیتی ہے۔ اگر نماز دا حکم دیتا ہے تے قرآن آندا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سونیا نبیاں اپنے گھر والیاں نو حکم دیو نماز دا۔ پتہ اے چل دے نبیاں دی سیرت دے وے کہ اگر کوئی بھی رب دا پیغام دین دے سب تو پہلا اپنے گھر تو شروعات کر دے۔ پر ساڈا حال ہی عجیب ہے، اسی تے جناب ساڈے گھر دے معاملات اگر قرآن و حدیث دے خلاف چل دے نے تے باہر مولوی بنے پھرنے آ، باہر بڑے صوفی بنے پھرنے آ، باہر لوگاں نو ہدایتاں کر دے پھرنے آ۔ اللہ میری توبہ، پر گھر دے حالات انج نے، اللہ میری توبہ۔ اگر بندہ گھر وچ نظر مارے تے سمجھ آ جاندی ہے، پھر پتہ چلدا ہے او سونیا رب دے قرآن نے بھی اسے بات نو واضح کیتا ہے۔ اللہ آمدے نے تسی خود تے نیکی دا حکم کردے ہو مگر آپ نیکی دے رستے تے نہیں چل دے، حالانکہ تسی کتاب پڑھ دے تے اس بات نو جان دے ہو۔ اللہ اکبر، بات کرن دا مقصد دے وے جڑا بندہ نیک عمل خود کردا ہے پھر حق بندہ اپنے گھر دے اندر پیغام دے۔ اے بات دین اسلام نے سمجھائی ہے تاکہ بندہ خود بھی اچھا عمل کرے، گھر والے بھی اچھا عمل کر جان۔ اے نبیاں دی سیرت ہے، اے نہیں کہ بندہ آپ اچھا عمل کردا نہ ہوئے تے گھر دیاں نو چڑکدا پھرے۔ آ ویکھنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے ابتدا کیتی ہے تے اپنے گھر وچوں شروع کیتی ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے فذکر فی الکتاب ابراہیم، سونیا نبیاں اس قرآن دے اندر نا میرے نبی ابراہیم دا تذکرہ فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے اس نبی نو بھی میں سچا نبی بنا کے بھیجے۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے اذ قال لأبی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا جان او سونے ذرا غور تے کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہندی دنیا واسطے قانون بنا دیتا ہے اگر تواڈا باپ مشرک ہووے، اگر تواڈا باپ تواڈا نافرمان ہووے، اگر تواڈا باپ رب دا باغی ہووے، اگر تواڈا باپ کافر ہووے پر اپنے باپ دی توہین نہیں کرنی، اپنے باپ دے نال مندا نہیں بولنا، اپنے ماں باپ دی بےزتی نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ اکبر سیرت تے غور تے کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سب تو پہلا اگر سمجھایا تے اپنے باپ نو سمجھایا ہے تے بڑے احسن انداز دے نال او سونے اج اسی کسے نو مسئلہ دسن لگی ہے، اللہ اللہ اسی تے بڑے روب نال بولنے آج کسے نو حدیث دسنی بہ جائے اسی تے آنے چپ کر کے بہ جا۔ چند دنوں دی بات ہے ایک بندہ مسجد سے میرے کول آیا، آندے حضرت صاحب میں ایک مسجد سے گیا،
اللہ میری توبہ آندا میں اس بندے نو مولوی صاحب نو آکھیا مینوں اے فلانا مسئلہ دسیا جائے آندا چپ کر کے بیٹھ جا اس سائڈ تے ہو کے بیٹھ جا اللہ میری توبہ اے تے حال انہاں مولویاں دا اگر کوئی بندہ سوال کرے گا تاکہ انہوں چپ کر کے بہا دیں گے تاکہ ساڈی روٹی کتے بند نہ ہو جائے اللہ اکبر پہلی گل تے اپنے مفتدی نو جناب سوال دا جواب دسن نو تیار نہیں ہوندے اور دوسری بات ہے تاکہ اے بندہ راہ راستے نہ آ جائے اللہ اکبر او سونیا حضرت آدم حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام تو ہائے اللہ اکبر اینا دے باپ تو والا کون ظالم ہو سکتا ہے اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اذ قال لابی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے لابی یا عبدی اے میرے ابا جان لما تعبدو تسی اینا بتاں دی پوجا کیوں کر دے جے ولا یسمعو اے تے تواڈی پکار نو سن بھی نہیں سکدے ولا یبصرو اے میرے ابا جان اے تے ویکھ بھی نہیں سکدے ولا یغنی اے میرے ابا جان اے تے تانوں فائدہ بھی نہیں دے سکدے الکا شیئا کسے چیز دا فائدہ نہیں دے سکدے آمدے نے یا عبدی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اے میرے ابا جان مینوں رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی ہے جڑا رب نے مینوں علم عطا فرما دیتا ہے اللہ نے او علم تانوں نہیں عطا کیتا لہذا صراط مستقیم دے رستے تے آ جاؤ تے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے صحیح نا ایک پاسے بیٹا ہے تے ایک پاسے باپ کافر بھوتان دا پجاری ہے تے بیٹا اے نبی بن والا اللہ اللہ تے باپ جیڑا اے کافران دا جناب ساتھی ہے تے بیٹا بڑی محبت نہ سمجھامدہ جا رہے ہے فرمان دینے یا عبدی انی اخاف این مسکا عذاب من الرحمن فتکون للشیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اے میرے ابا جان منو ڈر لگدا ہے کتے تواڈے تے رب دا عذاب ہی نہ آ جائے اے میرے ابا جان منو اس بات دا ڈر لگدا ہے تساں تے شیطان نو اپنا ساتھی بنا لیا ہم دینے کالا راغبو اقالا باپ نے کو جواب دیتا ہے ہم دا کالا راغب انت آلہتی یا ابراہیم اے باپ آزر جیڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آندہ ہے اے میرے پتران اگر تو میرے بتان دی اگر تو میرے معبودان دی توہین کرن تو باز نہیں آئیں گا تے آندہ اے میرے پتران لَئِن لَّمْ تَنْتَهِي لَنَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اگر تو میرے بتان دی میرے معبودان دی توہین کرن تو اگر تو باز نہیں آئیں گا میں تینوں پتھر ماران گا میں تینوں سنسار کر دیاں گا او سونے ذرا غور تے کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنے باپ دا کنا خوف ہے اے کتے رب دا عذاب نازل نہ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنے باپ دے جہنم جان دا کنا ڈر ہے او سونے
ذرا غور تے کرنا آج کوئی میرا ویر بیٹھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو سمجھ کے لے کے جائے او سونیا اگر کوئی بیٹا نماز پڑھدا ہے تے اوندا حق بند ہے اگر باپ نماز نہیں پڑھدا تے بیٹے دا حق بند ہے اپنے باپ نو راہ راستے لے کے آ جائے کیونکہ ڈرنا چاہیے کتے میرا باپ جہنم اندر نہ چلا جائے او سونے ذرا غور تے کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بڑی محبت دا سبق دیندے جا رہے نے بڑی محبت دا پیغام دیتا ہے پر کافر اے باپ کافر ہے اے ظالم ظلم تے اتر آمدہ ہے آمدہ میرے پتروں اگر تو میرے معبوداں تو مینوں منع کریں گا نا تے میں تینوں پتھر ماراں گا میں تینوں سنسار کر دیاں گا میں صدقے تے قربان جاواں او سونیا جڑا حق ہوندا ہے جڑا حلالی پتر ہوندا ہے اپنے باپ دیاں ایہو جیاں گلاں سن کے ہے دل برداشت نہیں ہویا کردا اللہ اکبر او سونیا اج ذرا باپ غصے نال ویکھ لے اسی تے اپنے باپ نو اکھاں وکھانے ہاں اج باپ ذرا کو پیار نہ کو گل کر لے اسی جواب اندر 100 سنانے ہاں پر رب ذوالجلال دی قسم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذرا سیرت غور تے کردا جانا اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو سمجھیا میرے باپ نو سمجھ نہیں آ رہی آئے میرے باپ دے دل دے اندر اینا بھوتاں دی محبت بہ گئی ہے اللہ اکبر جدو باپ نے قتل دی دھمکی دے دی تھی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اے میرے ابا جان میں تے توانو دین اسلام دی تبلیغ دے رہا تسی مینوں مارن دی صلاح کر دے جا رہے ہو اللہ اللہ تے بیٹا ہے نا آئے بڑی محبت نال آمدا ہے آئے گھر وچوں نکلن لگے نے آئے بے باپ نے آکھیا او کچھ دیر واسطے میں تیرے کو جدائی چاہنا ہائے میری آنکھاں تو دور ہو جا اللہ اللہ او سونے غور تے کرنا ہائے او نبی جنہ اپنا گھر چھڑیا ہائے دین اسلام واسطے ہائے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے باپ دے تانے بھی سنے اپنے باپ دے مینے بھی سنے تے جواب اندر پتہ کی آمدے نے کالا سلام قال سلام علیکم ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا گھر وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل رہے نے ہائے بیٹا اپنے گھر وچوں نکل رہے ہیں تے اپنے باپ نو سلام کر کے جا رہے نے اے میرے ابا جان کوئی گل نہیں اگر تسی میرے تے ایمان نہیں لے کے آوندے تے میں تواڈے واسطے دعائے مغفرت کراں گا ہو سکدا ہے اللہ تواڈے تے رحمت فرما دے اللہ اللہ او سونے ذرا غور تے کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے غور تے کردا جا ادھر باپ تو اللہ اکبر باہر نکل دینے باپ نہ گفتگو کر کے ادھر جناب قوم دے نال ہائے قوم دے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینا لوگاں نو اپنی قوم والیاں نو اللہ دی توحید دا پیغام دیتا ہے اللہ اللہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا میری قوم جیڑی ہے اینا ستاریاں نو پوج دی ہے ہائے میری قوم جیڑی ہے اینا بھوتاں نو پوج دی ہے او سونیا قرآن نے کہہ دیتا نا کہ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بچپن اندر سمجھ عطا فرما دیتی پر میں صدقے تے قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیڑا بھی کام کیتا ہے حکمت تے دنائی نال کیتا ہے اگر اپنی قوم دے سامنے تبلیغ
تبلیغ کیتی ہے، حکمت دنائی نال تبلیغ کیتی ہے۔ اگر اپنے باپ دے سامنے تبلیغ کیتی ہے تے حکمت دنائی نال کیتی ہے۔ ایک دن نا حضرت ابراہیم علیہ السلام انج رات دا وقت ہو جاندا ہے تے اپنی قوم دے سامنے آ جاندے نے۔ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دنائی تے حکمت اینا دی قوم دے سامنے جڑی اینا واضح کیتی بیان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے فلما جن علیہ اللیل ولما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو آسمان تے نظر دوڑائی نا اللہ اللہ اس قوم دے سامنے اے ویکھے آسمان تے ستارے چمک رہے نے۔ ایک ستارے نو مخاطب ہو کے آمدے نے اے جڑا میں سے جناب ستارہ ہے آمدے نے قال ھذا ربی اے میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد رات دا کچھ حصہ گزریا نا فلما افل قال لا احب الافلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو آمدے نے او جیڑا غروب ہو جائے جیڑا مٹ جائے میں او دے نال محبت نہیں کردا۔ ہائے تھوڑی دیر گزر دی ہے پھر فرماندے نے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی۔ اے میری قوم والیو اے آسمان تے چن چمکن والا اے میرا رب ہے کیونکہ ستارے تو بھی وڈا ہے۔ ہائے بازغن اے بہت زیادہ چمکن والا ہے۔ ہائے رات دا کچھ حصہ بھیتا ہے۔ اللہ اکبر رات دا کرنا ایسا ہوندا ہے چن اپنا جوبن وکھا کے آخرو بھی چھپ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين۔ ہے جدو جناب چن چھپ جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ہے جڑا چھپ جاوے اونوں میں اپنا رب نہیں من سکدا۔ او سونے ذرا غور تے کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنی قوم دے نال مخاطب نے آئے صبح دن چڑھ جاندا ہے تے اچانک کی ویندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم والیو فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئے سورج نو چمک دیاں ویکھیا تے اپنی قوم نو آندے نے اے میری قوم والیو اے ستارہ بھی رب نہیں ہو سکدا اے چن بھی رب نہیں ہو سکدا کیونکہ ستارہ جڑا ہے بھی چھوٹا ہے۔ ستارہ جڑا غروب ہو گیا ہے چن بھی اللہ اکبر وہ بھی غروب ہو گیا۔ آندے نے اے جڑا سورج ہے اے سورج جڑا ہے آسمان دے ستارے تو وڈا ہے۔ اے جڑا سورج ہے آسمان دے چن تو اے دی روشنی زیادہ ہے تے پتہ ہے کی آندے نے حکمت تے دنائی تے ذرا غور کرے آجے آندے نے فلما رأى الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی۔ اے میری قوم والیو اے جڑا سورج ہے اے ساریاں تو اے وڈا نظر آمدے نے وڈا نظر آمدے نے ربی ھذا اکبر ربی ھذا اکبر آمدے نے تے ساریاں تو وڈا ہے اے میرا رب
بیٹھے آئے تھوڑی دیر گزرتی جا رہی ہے آئے دن دا کچھ حصہ گزر جامدا ہے آخر شام ہو جاندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نے اور سونیا کس طرح اپنی قوم نو سمجھاندے جا رہے نے آمدے نے فلما افلت قال یا قومی فلما افلت جس وقت سورہ غروب ہو جامدا ہے فلما افلت آمدے نے قال یا قومی اے میری قوم والیو اے ستارہ چڑھیا تے غروب ہو گیا آسمان تے چند چمکیا تے غروب ہو گیا اے صبح سورج نکلیا تے آمدے نے غروب ہو گیا آمدے نے قال یا قومی اے میری قوم والیو انی بریء مما تشرکون میں بری ہاں جڑا تسی شرک کر دے ہو اللہ اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جواب آ گیا آمدے نے میری قوم والے ہو انی وجہتو او سونے ذرا غور تے کرنا اللہ اللہ ہر مسلمان دا عقیدہ اے ہونا چاہیے جڑا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے کی آمدے نے نہ میں ستارے نو پوجنا نہ آسمان دے چن نو پوجنا میں سورنا سورج نو پوجنا آمدے نے انی وجہتو واجہی للذی آمدے نے اگر میرا چہرہ متوجہ ہوندہ ہے تو اس ذات دی طرف ہوندہ ہے سونیا اج غور تے کرنا ہر مشکل دے ویلے ہر آسانی دے ویلے ہر معاملے دے اندر ساڈا چہرہ کدھر ہوندا ہے پر میں صدقے تے قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھان دی انتہا کر دیتی ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انی وجہتو واجہی للذی میرا تے چہرہ اس ذات دی طرف ہے میں تے اس ذات دی طرف متوجہ ہاں آمدے نے للذی فطر السماوات والارض حنیفا میں تے اس ذات دی طرف متوجہ ہاں جس ذات نے آسمان نو بنا دیتا ہے میں تے اس ذات دی طرف متوجہ ہاں جس ذات نے جناب زمین نو بنا دیتا ہے اللہ اکبر فرماندے نے وما انا من مشرقین حضرت ابراہیم میں توحید پرستاں وچوں او سونیا پتہ اے لگدا پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر جیڑا جناب اللہ اکبر ستارے دی پوجا کردا اونوں بھی باز کیتا جیڑا چن دی پوجا کردا اونوں بھی روکیا جیڑا سورج دی پوجا کردا اونوں بھی روکیا پر میں صدقے تے قربان جاواں آخر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں تے اس رب دی طرف متوجہ ہاں جن نے سب کچھ بنا دیتا ہے میں تہاڈی طرح مشرک نہیں اوے پتہ اے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا تے آ کے اپنی قوم نو اور رہندی دنیا واسطے اس بات دا پیغام دے دیتا او دنیا جہان والے ہو اگر تانوں زندگی گزارنی چاہیے تے توحید تے پکے رہ کے گزارنی چاہیے اللہ اللہ انجینا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اپنی قوم دے سامنے اعلان فرما رہے نے اذ قال لأبی وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جان اے میری قوم میں تانوں وینا کہ جڑیاں تسی آپ اپنے ہتھاں نال مورتیاں تیار کر دیو جڑیاں آپ تسی
ہاتھاں نال مورتیاں تیار کر کے انہاں بتاں نوں بنا کے انہاں دی تسی پوجا کرتے ہو، ان دی وجہ کی ہے؟ تے قوم جواب اندر آندی ہے ابراہیم قالو وجدنا آبانا لہا عابدین۔ او باپ نے بھی جواب دیتا، قوم نے بھی جواب دیتا، اے ابراہیم اسی تاں انہاں بتاں دی پوجا کرنے آ، اسی تاں انہاں مورتیاں نو بنانے آ تاکہ ساڈے بڑے بھی یہ کم کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے بات سنی نا کہ آندے نے ساڈے باپ دادے بھی یہ کم کر دیا ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ ہے کی آندے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی گھبرائے نہیں، آمدے نے میری قوم والے ہو اگر تواڈے باپ بھی یہ کام کر دیا نے، اگر تسی بھی یہ کوئی کام کرتے جا رہے ہو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں تانوں گمراہی اندر وینا پیا۔ پتہ لگا جڑے بت پرست نے، اللہ تو علاوہ غیر دی پوجا کرن والے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سونیا انہوں گمراہ کیا۔ میں پھر کیوں نہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذرا سیرت تے غور تے کرنا، پھر میں اس بات رو واضح کرنا چاہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تے دین اسلام دا پیغام لے کے آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، حضرت لوط علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے رب دی توحید سمجھان آئے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، حضرت زکریا آئے رب دی توحید سمجھان آئے، حضرت عیسیٰ آئے رب دی توحید سمجھان آئے۔ رب کعبہ دی قسم ہے آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی نے قبر نو نہیں پوجیا، کسے نبی نے قبر نو نہیں پوچھیا۔ پتہ اے لگدا ہے اسی اس باپ دے پتر ہاں۔ او سونیا ذرا غور تے کرنا، حلالی پتر او ہوندا ہے جڑا اپنے باپ دے نقشے قدم تے چلدا ہے۔ اج میرا ویر بھی بڑے فخر نال آندا ہے جناب ساڈا ساریاں دا سانجا باپ آدم ہے۔ او آندے ہو کہ نہیں؟ او خوشی ہے اس بات دی کہ نہیں اسی آدم دے پتر ہے کہ نہیں؟ او آکھو الحمدللہ۔ سارے نو اس بات دی خوشی ہے اسی آدم دے پتر الحمدللہ، اور سارے نو یہ پتہ ہے ساڈی اما جان اما حوا علیہ السلام نے سارے اس بات دا علم ہے۔ پر سونیا اے تے غور تے کرنا، اگر آدم ساڈے باپ نے انہیں مشکل دے ویلے کنوں بلایا ہے، اگر ساڈے آدم باپ نے او کسے ٹھیری تے گئے نے مشکل دے ویلے کسے کس ذات نو پکاریا ہے، مشکل دے ویلے کس الہ دا دروازہ کھڑکایا ہے، تکلیف دے ویلے کس رب نو آواز پکار جناب بیان کر رہی ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نو رب فرما رہے نے اللہ دنیا واسطے قانون بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے نو، اللہ آمدے نے میں اپنے بندے نو کلمات سکھائے نے، میں اپنے بندے نو کلمات سکھائے نے۔ میں کتاب اندر پڑھ رہا سا، اس کتاب نا جناب قصص الانبیاء ہے، اس کتاب اندر کی لکھے ذرا توجہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو رب نے کلمات سکھائے نے تے اللہ فرماندے نے کلمات توبہ دے میں خود سکھائے نے۔
تو اس کتاب اندر لکھے ہے اگر کسی ساتھی نے ویکھنا ہوئے اے حضور دا آسمان تے نام لکھے سی حضرت عابدہ نے واسطہ پایا سونیا اے سونیا ربا اس نبی دے واسطے سانو معاف کر دے اللہ میری توبہ سونیا اے ہو جیاں من کرت رواتا لوگاں دے ایمان دے بڑے غرق کرنے اللہ میری توبہ ان علماء نو ان علماء سونو اللہ کو ڈر نہیں ہوندا اللہ اکبر اگر قرآن ال ویکھیا جائے تے رب فرماندے نے میں اپنے نبی آدم نو خود کلمے سکھائے نے تے کلمے کیڑے نے آمدے نے ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ اللہ پتہ اے لگدا پیا اگر مشکل دے اندر ساڈے باپ نے پکاریا تے رب نو پکاریا ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوف فرما رہے نے اے میری قوم والیو اگر تواڈے باپ دادا بھی اگر بتاں دی پوجا کرن والے سن تے او بھی گمراہ نے اگر تسی بھی پوجا کرن والے تے تسی سارے دے سارے گمراہ نے تے قوم جواب اندر آمدی ہے قالوا اجتنا بالحق ام انت من اللاعبین اے قوم جڑی ہے بکواس کر دی ہے آمدی ہے ابراہیم کیڑیاں گلاں کرنا ہے ساڈے سامنے حق سنانا ہے سانو کھڑانا ہے اس ایت دا ترجمہ یہ وے آمدے نے ابراہیم تو جناب حق لے کے آیا ہے کہ سانو کھڑانا آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی زبردستی جواب نہیں دیتا آئے کوئی غصے دا جواب نہیں دیتا اونا دی دل ازاری نہیں کی تھی اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آمدے نے قالا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا على ذلك من الشاهدين حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم والےو میں تے اس رب وال متوجہ کرنا آیا میں تے اس رب دا پیغام لے کے آیا جیڑا میرا بھی رب ہے تے تواڈا بھی رب ہے جیڑا میرا بھی رب ہے تے تواڈا بھی رب ہے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھان دے جا رہے نے حتیٰ کہ جدو سمجھیا اے قوم سمجھ نہیں سکتی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آمدے نے اللہ دی قسم اٹھائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آمدے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں تواڈے بتاں نال ضرور نہیں بڑھ لواں گا اللہ اکبر پھر ایک وقت آج ایسا بھی آ جاندا ہے اس قوم والیاں دا ایک تہوار لگدا ہے انہاں دا جناب سال بعد ایک میلہ لگدا اے سارے قوم والے جڑے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آمدے نے ابراہیم آنا میں تاسی تینو ایک تہوار تے لے کے چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں بیمار میں نہیں جا سکدا حتیٰ کہ قوم والے چلے جاندے نے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں شروع تے دسیا سی اللہ فرماندے نے میں اپنے ابراہیم نو بچپن تو حکمت تے دنائی عطا کر دیتی ہے ہے بچپن تو ہدایت عطا کر دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھیا اے تے سارے قوم والے ہائے میلے تے چلے گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے نادے رب خانے اندر اے نادے بت خانے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہو جاندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویندے نے اے نا قوم والے ظالماں نے ہائے کسے دے سامنے ہائے جناب مخانے اندر ٹرے پڑ کے کسے نے جناب اللہ اکبر کوئی مٹھی چیز اے ہو جے جناب تبرکات جڑے نے انہاں بتاں دے سامنے رکھے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو غصہ چڑھ جاندا ہے
ہے اللہ اکبر ہائے ہاتھ اندر ہتھوڑا ہے انہاں دی لت توڑ دے جا رہے نے ہائے کسے دی باں توڑ دے جا رہے نے ہائے کسے نو مسمار کر دے جا رہے نے حتیٰ کہ جناب کردیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ویندے نے انہاں سارے دے وچ ایک انہاں دا وڈا بت بھی ہے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اون دے کندھے تے تھوڑا رکھ دیتا ہے اللہ اکبر قوم والے جڑے نے اینڈ تہوار تو واپس آ جاندے نے جدوں انہاں ویکھیا نا ہائے ساڈے رباں دے نال اے کون کم کر گیا ساڈے رباں دی توہین کون کر گیا ساڈے رباں نو توڑ کون گیا ہے اللہ اکبر تے آپس دے اندر گفتگو کردے نے آندے نے قالو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق آپس دے اندر گفتگو کردیاں آندے نے ہو سکدا ہے او بندہ جڑا ساڈے رباں دے خلاف ہے آندے نے قالو سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم او سنیا جے او جڑا ابراہیم ہے اوہی ساڈے رباں دے خلاف ہے کیوں نہ انہوں لے آندا جاوے تاکہ اون دے نال کوئی معاملہ کیتا جاوے اللہ اکبر تے قوم والے آندے نے اے ابراہیم مینوں اے تے دسنا سانو دستے صحیح نا قالو انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم اے ابراہیم سانو اے تے دسنا ساڈے رباں دے نال انہاں ساڈے معبوداں دے نال اے حالت تو کیتی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت تے بڑی دنائی دا جواب دیتا ہے آندے نے اے میری قوم والے ہو مینوں پوچھ دے ہو آمدے نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم والےو مینوں جو پوچھ دے ہو انہاں دے وچ ایک وڈا بھی کھڑا ہے او سردار بھی بتاں دا کھڑا ہے اون کولی پوچھ لو اگر بولدا ہے تے ینطقون اون دے کولی پوچھ لو اگر بولدا ہے تے قوم والے آمدے نے اے ابراہیم تینوں اے پتہ ہے اے بت نے تینوں اے پتہ ہے اے بول نہیں سکدے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اگر تسی سمجھ دیو اے جناب گل بات نہیں کر سکدے اگر اے بول نہیں سکدے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال فتعبدون من دون اللہ اے میری قوم والےو تانوں اے بھی پتہ اے ویکھ نہیں سکدے تانوں اے بھی پتہ ہے اے پھڑ نہیں سکدے تانوں اے بھی پتہ ہے اے بول نہیں سکدے قال فتعبدون اے میری قوم والےو پھر انہاں دی بتاں دی پوجا کیوں کردے جے من دون اللہ اللہ تو علاوہ انہاں دے سامنے اپنی جبین نیاز کیوں جھکام دے جے آندے نے ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تانوں پتہ بھی ہے وے اے تواڈے کسے کام نہیں آندے اے تانوں کسے چیز تو نفع بھی نہیں دے سکدے اے تانوں نقصان بھی نہیں دے سکدے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم والےو آندے نے لکم افسوس ہے تواڈی زندگی دے اوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لکم افسوس ہے مینوں تواڈے اوتے آندے نے لکم لما تعبدون من دون اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مینوں افسوس ہے تواڈے اوتے تسی اللہ تو علاوہ انہاں دی بتاں دی پوجا کردے ہو نہ بتاں دی پوجا کردے ہو آندے نے افلا تاکلون
تعقلون آمدے نے تسی عقل ہی نہیں رکھ دے او سونیا اس واسطے میں آنا او جڑا بندہ دنیا تو چلا جائے اپنے ہاتھ جناب نہیں ہلا سکدا جڑا بندہ فوت ہو جائے اپنے کپڑے نہیں اتار سکدا جڑا بندہ فوت ہو جائے اپنے آپ نو صابن تے شیمپو نہیں لا سکدا جڑا بندہ فوت ہو جائے اپنا کفن چینج نہیں کر سکدا جڑا بندہ فوت ہو جائے اپنے آپ نو تیار کر کے اے منجی تے نہیں پہ سکدا جڑا بندہ فوت ہو جائے اپنے آپ نو مشکبور دی ٹکی استعمال نہیں کر سکدا جڑا بندہ فوت ہو جائے اپنا استنجا نہیں کر سکدا او سونیا رب ذوالجلال دی قسم ہے جڑا فوت ہو جائے او ایک بت دی طرح ہے او نہ حرکت کردا ہے نہ او تہاڈی بات سندا ہے جدوں قبر دے اندر چلا جائے او سونیا کیویں مشکل تیری دور کر سکدا ہے جڑا قبر دے اندر جائے او تیری کیویں پکار سن سکدا ہے جڑا تیرے قبر دے اندر چلا جائے تیری کیویں حاجت روائی کر سکدا ہے اللہ میری توبہ اس واسطے اونا مشرکاں دا عقیدہ کہ جناب بت سب کچھ کرتے نے اے سب کوئی کردے سوندے نفع نقصان دے مالک نے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو ایک بات سمجھائی اے میری قوم والیو جڑا جناب مر جائے جڑا فوت ہو جائے جڑا بت ہو جائے او تے نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکدا اس واسطے اپنی زندگی دے اندر سونیا تبدیلی لے کے اپنی زندگی دے اندر نبیاں دی سیرت نو پڑھ کے اپنی زندگی نو سوار کے چلا جا اے نہیں اللہ اکبر اج ویکھ لو کنے ایسے دربار نے لوگ اللہ نو چھڈ کے غیراں دے کولوں منگدے جا رہے نے رب ذوالجلال دی قسم ہے اے قرآن میرے ہاتھ اندر نہ آدم کسے دی قبر تے گئے نہ حضرت نوح آدم دی قبر تے گئے اللہ اکبر نہ حضرت یونس کسے نبی دی قبر تے گئے اس واسطے مشکل حاجت کروان واسطے رب ذوالجلال دی قسم ہے کوئی میرا ویر مینوں ثابت کر دے کہ کوئی نبی کسے نبی دی قبر تے اس واسطے گیا تاکہ مینوں لاد مل جائے کوئی نبی اس واسطے گیا کسے نبی دی قبر تے تاکہ میری مشکل دور ہو جائے رب کعبہ دی قسم ہے ممبر تے چڑھیا ممبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا پتہ اے لگدا ہے نہ آدم قبر پرست نے نہ نوح نبی قبر پرست نے نہ ہود نبی قبر پرست نے نہ داؤد نبی قبر پرست نے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری زندگی تے اگر غور کیتا جائے میرے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی تھی اللہ انہاں کافراں تے اللہ انہاں یہود و نصارا تے اللہ انہاں دی قبراں نو اگ لا دے اللہ انہاں تے لعنت پا دے جنہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا ہے میں پھر پوچھنا ہے چاہنا او سونیا نبی دی قبر تو ود کے کسے دی قبر ہو سکدی نہیں ہو سکتی میرے آقا السلام نے اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے جاؤ جڑے مکتبہ فکر دے مولوی کو پوچھو گناہگار دی بات نوٹ ہو رہی ہے میرے آقا السلام تو اسلام نے باقاعدہ آقا علیہ السلام نے میرے آقا نے دعا کی تھی ہے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی او سونے اگر نبی دی قبر تے سجدہ نہیں ہو سکتا تے کسے ہور دی ہو سکتا انشاءاللہ الرحمن اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے سیرت دا زندگی دا اگلا پہلو کہ کس طرح جناب اونا ظالمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتقام لیا انہاں اپنے ربان دے متعلق اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو عقیدہ توحید عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون